Mama Mary's. Blue, green, red. Tapi may Mama kapatid. Mary's feast day niya. Ayan. September 8. September Katlo pa lang ang 8. group dato. Different schools siguro di gitilong. Different Catholic schools. Tam di logo di bado da. Tsura na. Ito. Anya data ko di family day da ganon. Family din. Family ada ba family day ti college long? Ada. Ah, baka pinagadudan no di ba? Patay school sapay kidi ama. Ano da ni Jigger? Ni Jigger? Panagbasa ni Jigger? College sa timi. College lang nga ta. Duda mo yung college Ano, di ba? mo senior high tatay dagiti. Baka senior high. Wala Mr. Di ba hindi dyan sir ko? Baka senior high kan college sige to. Ado ti senior high dalo. Divine Word College of Bangged in celebration of Mama Mary's feast day. Nyara jalong eagle mo, di bit-bit na radya. Ay, ga. Arda ko ti picture ti eagle yun. Napangawagam datalong Team igigba. da. Ay baka entrance din ti kwa college. Ay September 8. Ay, Da- yun ako nga ta. di last year ka nagsasabay mo ti college ti amin nun. Apa in separate naman nun. Ako mabagbaga ni Gigi nga kada pa. O, wala pa Kaya nagba. nanda ba rin nasabay mi pista ni Mary. Mother Mary. Devotion Golden natin, Hawk hindi pa kung kaya. kuna na mo long. Team da. Baka da kada mo ang ata. Friendly games da. Team. Oy. Ay, panglima dato. Baka pang department, every department. Blue, green, red. Ay, blue, red, green. Baka nga White, to, yellow. baka every department ko ada ko na representative na ada kulay na. Ay, nag-stop dati. Stop na ito yun. Kalmo Marlon. Taga-tayong sa Matso. Kapag yan, dumlaw. Sapay mo dito yung mga Ready, yung pingi ko ni. Sumit ko dito na. Mabay ka na niya pala. Ano? Nag-inipit na J1. Pinagkonde dyan. Mestros to mo, pamusimingi nga ko. Sumingi mo ti tricycle, di makatutor mo. Ako mo sumingi. Ang tanata, kumulat at tanay.